nag-realize sa ilang kaalam o abilidad, thinking, master kay ko mag-share og gospel. Ako na ning bahala. Magdawat yun sila, ako pa. O uban po mga kaigsunan, nag-realize sa techniques, kani pinakamaayo nga technique ni, para makonvince na ako sila nga mag-adto sa church, makonvince na ako sila nga magdawat kang Jesus Christ, kani ang pinakamaayo nga technique, pinakamaayo nga strategy. Sure na, magdawat sila kay kani. Or ang uban nag-rely, kinahanglan ako ng mga moderno nga mga pamaagi. Kinahanglan maggamit ko og mga ginara-gara, magamit ko og bibo para gamiton nako ang mga bag-o nga style aron madalag yun sila sa Ginoo. Kani nga mga modern mga styles, kani ang effective. While those things mga kaigsuunan usahay makatabang, I don't disagree with using all of those things. Usahay makatabang ang mga nagkalain-lain nga style para makonvince sila sa pagdawat ng Jesus Christ. Pero mga kaigsunan, ang atong nga pagsalig, wala diha nga mga butang. We are to rely on the power and working of God sa ilang nga kinabuhi kaysa lamang. Ang Ginoo lamang ang able to save and change lives. The best way nga kita mga kaigsunan, the best way sa tanan nga butang is God's way. And what God has required us to do is to faithfully preach the gospel. Kinasing-kasing nga pamaagi, inubanan sa pag-ampo sa Ginoo, nga ang Dios nga naglihok sa ato ang kinabuhi, mao sa gihapon ang magalihok kanila. And sa other mga kaigsunan, usahay kabaluman kita ni ana nga kamatuoran. We know all of those things. Kabaluman kita nga ang power gikan gyud kang Jesus Christ. Kabaluman ta nga available na nga power kanato. Ang problema, wala gyapon tay ginabuhat. Wala gyapon tagatabang sa pagpakaylap sa maayong balita through prayer or provision or participation. The question is this, mga kaigsunan, when was the last time that you have remembered nga nag-share ka sa maayong balita sa isa ka tao? When was it? Or another question, when was the last time nga nag-set ka og specific time to pray for a specific pastor or missionary? Or when was the last time, igsuon, that you have set time or set certain amount, nag-set aside ka og specific amount, gitabang mo sa isang alagad sa Ginoo nga gisangyaw sa maayong balita? When was it? Naay statistics, masubong nga statistics nga gibuhat about finances in the US. I forgot what year was it. Apan it contains a very alarming truth. Kay dito sa statistics giingon that only 0.09% of budget nga ginahatag sa isa ka Kristohanon sa simbahan, ginahatag niya para sa missions. Only 0.09 are given by a believer for the purpose of missions. Very alarming mga kaigsunan. Gani si Reverend Leonard Ravenhill have this very harsh observation. Ingon niya, today, Christians spend more money on dog food than missions. Ingon niya, today, Christians spend more money on dog food, kung dili man dog food, any other agendas than missions. Very alarming truth, mga kaigsunan. There are also others nga, kabalo kita, missions is important. Sharing the gospel to others, dako gyud ang significance. Kabalo sa liyan ni ana, apan they are not doing their part. Kay para sa ilaha kana nga bulahaton, it is costly. Kana nga bulahaton, it can cost some of the resources. Ang pagtabang sa missions can cost my money, or sa uban it can cost my time, it can cost my sacrifice, and even cost my whole life. Para sa uban ang missions and evangelism, dili lang may mag-engage ni ana kay hago man nga kaayo, sakripisyo man ang buhaton ana. Dagan man pag-antos kung mag-engage ta sa missions, ay na lang.
Maghatag kog portion og maghatag kog kwarta, magsakripisyo pa ko, uban maghago pa ko, dili na lang ko mag-engage ni ana. Dili na lang ko mag-appeal ni ana. Si David Livingstone, ang missionary sa Africa in the 1800s, nag-ingon, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Yun nga, if a commission by an earthly king is considered an honor, how can a commission by a heavenly king be considered a sacrifice? Siguro mga kaigsunan, kung naay naghangyo ka natong halangdon nga tao, you would take it. Ug dako kaayo nga pribilehiyo para kanimo ana. Siguro kung naay isa ka senador o ka gobernador, magduol dira sa imong nga abay, mag-ingon sa imo, Brad, palitis ako og tubig dito sa gawas, kay uhaw na kay ko. You would take it as an honor, magdali-dali ka magawas, magpalit og pinakabugnaw nga tubig nga imo makitaan og ihatag kaniya og dili pa nimo sa pabayron. Ay, para na sa imo ha. That is what we would do with earthly rulers diri sa atong nga nasod. How much more, mga kaigsunan, kung sa atong heavenly o sa King of Kings and the Lord of Lords. Kay usahay ang pagtagad nato sa missions nga mao ang isa sa pinaka-importante nga sugo ka nato sa Dios, isa ka burden. Isa ka sakripisyo, isa nga dugang kalisod. Brethren, no. Let us look at missions. Let us look at evangelism. Pagpakailap sa mayong balita, pag-share ang Jesus Christ sa uban as a great privilege. Kay ang nagasugo ka nato, wala na ilain kung dili si Ginoong Hesukristo, the King of Kings and the Lord of Lords, the sovereign ruler of all. 2 years ago, nag-appeal me sa Mission Summit dito sa Valencia, and naisa ka nag-testimony nga missionary gikan sa Afghanistan. I was so struck with his challenge, with his question, kay ingon niya dito sa iya ka, giingon, if the Great Commission is so great, kay Great Commission man, if the Great Commission is so great, how come it is not given great importance in our lives? Ang label nato ni ining nga passage, Great Commission. But it is not being given great importance sa atong kinabuhi. Sometimes, mga kaigsunan, what hinders us sa pag-involve, sa pagpakailap sa mayong balita, sa pag-share sa gospel sa uban, is not that we don't know how. No, kabalo kita paano mag-share sa gospel, or that we don't know what the Great Commission is, kabalutan ni anak. Kabalutan sa gospel. Kabalutan sa Great Commission is not that. It's not that we do not know, it's that we do not care. Is that sometimes we do not care. We are so busy sa atong tagsa-tagsa nga kinabuhi in this world that we are not interested, or we don't have time to care about the lost souls bound to hell. There are Christians nga ila kapason wala sa missions, wala sa pag-share sa gospel, wala sa pagpangdaog og kalag. All they care about is themselves. Sometimes we are so passionate sa mga kalibutan nga butang, mga yutanon nga mga pangandoy. There are a lot of people like that. They are doing everything they can. Grabe ang ila kapaghago, pagsakripisyo, just to be successful sa mga temporaryo nga butang without caring for the souls of lost men. Isa ka bantugan nga missionary, si William Carey, ang missionary sa India, nag-ingon, I'm not afraid of failure. I am afraid of succeeding at things that don't matter. I'm afraid of succeeding at things that don't matter in eternity. Kay tinuod, mga kaigsunan, those temporal success, no matter unsa nakadaghan ang atong nga na-accomplish, wala na eternal value sa atubangan sa Ginoo, wala gihapon.
With this, I'm not saying that we give up all of those things that we are pursuing in this world. No, that is not the case, mga kaigsunan. What I'm saying is, ang imo ba ginapaningkamutan nga mga ginabuhat karon, ang imo nga pangandoy karon, does it have eternal value? Or kung unsa ka passionate ni ana nga mga temporaryo nga pangandoy, are you even more passionate sa espirituhanon or sa espiritual nga mga buluhaton? I don't know if you have noticed also last week, I was listening to Pastor Fred's message last week, and naisa ka phrase sa atong missions conference that struck me sa Yawali. The problem, ingon ni Pastor Fred, the problem is not the ripeness of the field, but the blindness of the farmers. The problem is not the ripeness of the field, but the blindness of the farmers. Daghan nga mga panahon, we are so obsessed with ourselves, our own image, our own careers, our own plans, that we are blind to other people around us. Look around you. There are a lot of people who needs the gospel. So there's gonna be time, mga kaigsunan, that we need to stop staring at the mirror, thinking how else we can look good in this world and follow God's word. Let us go and share the gospel. That is the first thing ato mabalaan ni nga passage, mga kaigsunan, the power source of mission, and secondly, the purpose of mission. Why is it nga kinahanglan nato nga buhaton ni ini nga buluhaton? Yung diri sa verse 19 and verse 20, go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ang pulong dira sa verse 19 sa ato nga passage nga teach, sa original nga pagkahubad sa pulong sa Dios, means to make disciples, to make followers of Jesus Christ. Ang purpose, mga kaigsunan, ngano nga kita maga-involve ni nga buluhaton sa pagpakaylap sa maayong balita is to develop disciples of Jesus Christ. People who are willing to follow Jesus Christ at any cost. Igsuon dili ta maghatag og support sa mission, sa missions work aron natay kahinambog nga daghan kay tag natagaan. That is not our aim. Dili ta mag-participate sa missions by sharing the gospel aron natay pasikat nga daghan nakadawat kang Jesus Christ tungod nato. No. We are just but channels. We are just but vessels, mga kaigsunan. The purpose why God gave us niini nga pribilehyo to be involved in missions and evangelism is to make followers of Jesus Christ, not just professors but possessors, tinuod nga nagasunod sa ato nga Dios. Ang kabubuton sa Ginoo, mga kaigsunan, ang mga makadawat og kaluwasan pinaagi sa pagpakaylap sa mayong balita, dili lang maluwas. And then bisag unsa na lang ila kabuhaton sa ilang kinabuhi. No. Dili na mao ang purpose sa Ginoo. Gani ingon sa Colossians chapter 2 verse 6 and 7, ingon dito, as you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, established in the faith as you have been taught, abounding therein with thanksgiving. Ingon diri, as you have received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Ikaw ug ako, dili igiluwas sa Ginoo. And then after that, we will just go on our own way, doing our own thing, pursuing our own dreams, and spend the rest of our lives sa mga kalibutanon nga butang. That is not the will of God, mga kaigsunan. He wants us, He wants you and me as believers to walk in Him. Ug ang pulong nga walk, mga kaigsuunan, sa New Testament kasagara ginagamit to refer to lifestyle. Lifestyle, mga kaigsuunan. So to walk in Him is
means to live our lives as believers under the influence of Jesus Christ, to live our lives following Him, to live our lives spending time with Him, abiding in Him, obeying Him, practicing His teachings. Muna ang gusto sa Ginoo sa imo ug sa ako o paano nato na maitudlo sa uban, paano nato na ma-develop sa isa ka tawo nga nagprofess nga siya nagtuo kang Jesus Christ. Ingon diri, by teaching them to observe all things I have commanded you. By teaching them God's word, it is very clear. Ikson, it is very clear nga ang pamaagi nga ang isa ka tao ma-disciple to be closer to Jesus Christ is by faithfully preaching and teaching and studying the commands of God in His word. I'm not against fellowships and activities and outings and fun events. Those are good things. Those are nice things to do as Christians, to build relationships. But if we want to make disciples, let us teach them to attend church. Teach them to listen to God's word. Teach them to engage in Bible studies. Teach them to read the Word of God. Kaya kung ang ato lang nga interest, bibo-bibo, mga activities lang without the Word of God, we are just building relationship, but the relationship with God is not growing. Basta if we want to involve mga kaigsunan in discipleships, in Bible studies, in core groups, and cell groups, o iban pa nga Christian organizations, let us be reminded nga ang pamaagi nga ikita magatubo gayud to become passionate disciples of Jesus Christ, to be closer and closer to Jesus Christ, walay lain kung dili ang iya mupulong. Our responsibility, mga igsoon, our responsibility does not end mahuman nga kita nag-share sa gospel. No. Kung naapatay opportunity, kung naapatay panahon, hinaot pa nga ikaw ug ako gamiton sa Ginoo bilang instrumento aron sa iyang grasya. We will become instruments nga ma-disciple ang uban nga tao. We will become instruments nga ma-disciple ang uban nga tao. And you don't need to look far to have disciples. Look at your own household. Look at your own neighborhood. Look at your own schools and work and church. There are people, a lot of people who needs to be discipled. Mauna ang atong purpose, mga kaigsuunan. And ikatuluon sa ang promise sa Ginoo while ga-engage kita ni ini nga buluhaton. Ingon diri sa verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. Ang saad sa Ginoo sa ato believers is that He will never leave us nor forsake us. Panahon nga naata sa kalisod, while gasangyaw sa mga ayong balita, panahon nga naata sa discouragement, panahon nga naata sa kaluyahon, panahon nga nagkabati kita nga it seems nga walay ga-appreciate sa ato pagpaningkamot na ang Ginoo, na ang Dios. Kung usahay igsoon gakabati ta nga walay ga-appreciate ka nato, walay ga-appreciate sa ato ginabuhat nga pagpaningkamot alang sa pagtuman sa Ginoo. Kung nakakabati ta nga puro na lang ang atong sayop ang gakabantayan, puro na lang mga dili maayo nga ginabuhat nato ang ginabantayan nila. Kung panahon, kung naata sa panahon nga abi nato nagainusara rata sa pagatubang sa tanan nga dalanon nga may naata sa atong kinabuhi. Let us always remember that God is with us. God is with us. The very name of Jesus, the very name Emmanuel, God gives us an assurance that come what may, no matter what, ang Ginoo will always be with us. God will never leave us nor forsake us. We are not alone in our mission. His presence, mao ang magauban ka nato kanunay, mao ang iyang saad ka nato.
Kung unsa pa'y pinakamatahom nga saad than the very presence of our Savior to be with us all throughout our journey. Even to the ends of the age, ends of the world, God is with us. So if there are times that we are discouraged and are losing hope and are depressed and full of problems, ug daghantag mga ginahuna-huna nga mga negative in our lives, it seems that we are carrying it all alone. Let us always remember that God is with us. God is with us. Even if all people in this world will leave us, God will not. That is a promise alang kanato mga kaigsunan. Ug mao na ang tulo nga makita nato diri sa atong passage, the power source, the purpose, and God's promise. And knowing these things, hinaot pa nga, nahagit kita nga mag-participate sa buluhaton, sa missions, dili lang sa atong financial support, dili ta makontento nga tig-support ta financially, dili ta kontento nga tig-ampura ta, tig-dasig ta, but you and me will participate, will directly involve sa atong panimalay, sa atong silingan, sa atong mga paryente, mga higala, sa atong trabaho, ug sa uban pa nga dapit. Let us directly be involved in sharing the gospel. One time I was listening sa love story sa isa ka missionary, sa iya ka biography, si Adoniram Judson, isa ka banggitan nga missionary sa India. Panahon nga gapanguyab siya sa isa ka babae by the name of Anne. Naghandom si Judson nga minyuani ini nga babae, but before nga nagsugot ang babae, ingon ni Anne kang Judson, mananghid sa ka sa ako nga papa, mananghid sa ka sa ako nga amahan. So through a formal letter na nanghid si Adoniram Judson, very interesting, ug pinasahi ang letter nga iya gipadala sa papa ni Anne. Kaya usually kung kita nga mga lalaki, halos gamiton nato tanan nga mga flowery words. Gamiton nato tanan nga mga tamis nga saad. Aron makuha lang ang pagsugot sa ginikanan, makuha lang ang approval sa parents sa ato ginapanguyaban. Ipakita nato ang mga maayo nga mga saad. Apan it is very interesting ang letter nga gisulat ni Adoniram Judson para sa papa ni Anne. Here is the transcript of that letter. Ingon dito, I don't know if you can see it. Ingon dito, I have now to ask whether you can consent to part with your daughter early next spring to see her no more in this world. Whether you can consent to see her departure to a heathen land and her subjection to the hardships and sufferings of a missionary life. Whether you can consent to her exposure to the dangers of the ocean, to the fatal influence of the southern climate of India, to every kind of want and distress, to degradation, insult, persecution, and perhaps violent death? Can you consent to all this for the sake of perishing immortal souls, for the sake of Zion and the glory of God? Can you consent to all of this in hope of soon meeting your daughter in the world of glory with a crown of righteousness brightened by the acclamations of praise which shall redound to her Savior, from heathen saved through her means, from eternal woe and despair? Isa nga talagsaon nga pagpananghid alang sa amahan sa iya ginapanguyaban. I don't know kung ako mismo makasulat og inani sa ginikanan sa ako ginapanguyaban kung na ako sa posisyon ni Adoniram Judson. It is very interesting. No? Parents, sometimes we discourage our children na magpastor, mag-evangelist, mag-missionary kay walay kwarta. Kay walay maayo nga kaugmaon. But what would be a greater joy, parents, than to see people, young people, be passionate about serving our Master no matter what the cost? Our missionaries, gaidaran na. Wala na ikusog to reach the lost people who will continue sa ilang gisugdan nga trabaho.
Who will reach those people who wala pa'y Kristo sa ilang kinabuhi? Who will continue? To whom will they pass the baton of reaching the lost at any cost? Kung ingon pa ni Pastor Fred, I will close with this challenge gikan sa Romans, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Bisan daghan pag mga samad-samad, daghan pag uwat ang atong mga tiil, bisan wala pa mahalon nga Q-text nga nakabutang ni Ana, as long as ang atong mga tiil gakagamit na sa pagsangyaw sa maayong balita, pag-share sa uban mahitungod kang Kristo, those feet are beautiful sa atubangan sa Dios. Apan bisag unsa pa kaalaga ang atong mga tiil, pinaka-plastar, pinaka-Cinderella nga mga tiil, mga kuko, kung dili nagakagamit sa pag-share sa gospel, wala giyapon sa atubangan sa Dios. Ang pangutana, are your feet beautiful? Are they? I will end with a story sa isa ka missionary, isa ka elderly woman, isa ka idaran nga babae, na i-illustrate naman ako ni Niagi. Isa ka idaran nga babae nga na-convert gikan sa mga French missionaries nga nag-adto sa Africa. O kaning elderly woman, simple lang dili siya nakatungtong og mga edukasyon sa elementarya or mga inana. No read, no write. And kaning woman was blind. But the gospel was shared to her, and she believed in Jesus Christ as her Lord and Savior. And one time, kaning elderly woman nag-adto dito sa iya missionary, ingon niya, Pastor or Sir, pwede ko makapangayog isa ka Bible? So na-curious ni ini nga missionary, kay dili man ni kabasa, dili man ni kakita, ano maayo man ni Bible. Pero anyway, gitagaan gyapon niya out of courtesy, and gi-observe niya unsa kay paggamitan ani nga babae ani nga Bible man. So he followed this elderly woman, ug nakit-an niya nga kani nga elderly woman nagaadto dito sa mga eskwelahan. So na-curious siya. Wala sa kabaluon sa unsa kay ginabuhat ning babae. And then nag-adto ang babae sa iya, ang elderly woman, ingon niya, Sir, pwede pa ka-underlining John 3:16 diri sa Bible? So true siya, pero gi-underline gyapon niya. And then na-observe niya nga kani di ay nga elderly woman nagaadto sa gate sa mga eskwelahan, nagaatang og mga estudyante, mga high school students. O nag-approach siya sa mga students. Ang iya strategy is this, ang iyo sa isa ka estudyante, to alisa diri. Then mag-ingon sa to nabasa nimo ning passage diri sa na-underline. So gibasa sa pakibasa bito. So gibasa niya, and then mag-ingon sa high school student, nasabtan nimo unsay buot ipasabot niya na. And then after that conversation, tiraan niya gina-share ang gospel. And out of those strategy, ministry nga gibuhat kani nga elderly woman, tungod sa ministry, according to report, 26 became pastors. 26 students nga na-share niya sa gospel became pastors and missionaries. Imagine, this woman was blind, elderly, no read, no write. What is your excuse? What is your excuse? Kung kani-kani nga babae, makaya niya mag-share o gospel, makabuhat sa impact sa uban, samot kita na atay kamot, na atay tiil, na atay mata. Let us go and share the gospel. Let us go and share the gospel. And hinaot pa nga ikaw ug ako maging instrumento sa Ginoo
nga daghan pag mga katawhan ang makaila kang Jesus Christ as their Lord and Savior, and dili lang ni ana, but sila usab magtubo sa ila ka espirituhanon nga kinabuhi. Magaampo kita. Amahan nga langit noon, salamat sa imong pulong, salamat sa imong hagit kanamo karon nga buntag, and help us, O Lord, to become your instruments of reaching out this lost world with your word. Pasayloa kami, Ginoo, for many times in our lives that we have been so selfish. We have been so concerned with ourselves. Wala na mo gakakitaan that there are many people who needs you. There are many people who needs the gospel. And help us in any way that we can. Probably dili mi mga full-time nga mga pastor o mga missionary, but in any opportunity that we have, na kami magamit nimo as instruments in sharing your word, in sharing this good news of salvation to other people. We commit these things to you in Jesus' name. Amen and amen. Ampo ta, gamhanan namo nga Dios nga langit nun. Salamat ini kabuntagon nga niya kami Ginoo, nagatigom sa balay simbahan. Nasayod ikaw Ginoo sa matag isa namo, sa among tinuoray nga pagkatao, sa among kasing-kasing. Salamat Ginoo nga kami Ginoo nakaangkon og kaluwasan nga imong gihatag kanamo pinaagi sa grasya. Salamat Ginoo sa imong pulong nga among nadunggan karon. Hinaot Ginoo nga amo katong dawaton sa among kasing-kasing sa positibong nga bahin. Nga kami Ginoo manginlabot gayud Ginoo sa business sa pagpandaog sa kalag. Nasayod ikaw Ginoo sa matag isa kanamo sa among natural nga pagkatao. Nga nakagusto gayud kami Ginoo sa daghan nga panahon nagpatikbabaw ang mga kalibutan no namo nga desire. Pero Ginoo, salamat nga ang imong pulong padayon nga nagapahinumdom kanamo ngalan nga imong mga linuwas kung unsa gid Ginoo ang among angay nga pagabuhaton. Salamat Ginoo sa mga panalangin nga imong gihatag kanamo diin Ginoo among ibalik ang imong Ginoong bahin. Ug ako Ginoo kami nang hinaot gid Ginoo nga ikaw magapanalangin sa padayon sa matag isa sa among pagpaningkamot aron Ginoo makasuporta isad kami Ginoo sa angay namong pagasuportahan labi ra gid Ginoo sa imong buluhaton niining misyon. Sa ngalan ni Hesus. Amen.
Gihangyo na ako ang tanan sa pagtindog, sa pag-awit nato sa atong final hymn, There is Joy in Serving Jesus. There is joy in serving Jesus as I journey on my way. Joy that fills the heart with praises every hour and every day. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that will in my heart every moment, every hour as I grow upon His path. Joy, joy that never shall depart. There is joy in serving, joy that triumphs over pain, fills my heart with heaven's music, till I join the glad refrain. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that thrums within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His cross, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy, Jesus, as I walk alone with God. 'Tis the joy of Christ my Savior, who the path of suffering trod. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that throb within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. There is joy in serving Jesus, joy amid the darkest night, for I've learned the wondrous secret, and I walk in the light. There is joy, joy, joy in serving Jesus, joy that moves within my heart. Every moment, every hour, as I draw upon His path, there is joy, joy, joy that never shall depart. Amahan nga langit doon, dako ang mga pasalamat sa nahuman nga panimbahon karon nga buntag. Salamat o Dios sa mensahe sa mga alawiton nga amo naawit og napaminawan og hilabi na sa imong pulong nga nagpahinumdom pag-usab kanamo alang sa imong gihatag nga mandate nga command kanamo to reach these lost people and help us O Lord nga magtabang kanamo o Dios nga may aplikar namo na sa among kinabuhi. And as we face another week, may your blessing be with us, and may it be, O Lord, that we will not waste opportunities but use those things for the furtherance of the gospel, for the sake of your glory and your renown. May you dismiss us now with your love. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet communion of the Holy Spirit be with us in Jesus' name. Amen.
nato sa tanan o God bless. A blessed Sunday para sa tanan. Thank you for worshiping with us at Bethel Baptist Church.